Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa linya ng atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlang Huwebes. Mayong adlang Huwebes usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukitig paminaw. Mani ato ang latest with update para sa musunod nga 24 oras. Palinta nag-monitor aning bagyong si Krising nga nasulod sa ato ang PR. O alas 4 karong kadlawon na imutang ang sentro sa mga tropical depression Krising sa 535 kilometers silangan nga bahin sa Huban, Sorsogon. Nay dalang hangin nga 55 kilometers per hour dol sa sentro ug nay gustiness nga moabot og 70 kilometers per hour. Nagliok ni west-northwestward direksyon sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Og sa atong forecast ang nisutan nga bagyo, padayon ni maglihok in a northwestward direction sud sa 48 ka oras og posibleng mulanfall diha sa may mainland Cagayan ugma sa gabi o Sabado sayo sa buntag. Ug samtang napani sa kadagatan, padayon na yang intensification, posible karong adlaw maabot niya ang tropical storm category ug mga adlaw usab kining severe tropical storm adto na sa ugma sa hapon. Ug ang habagat o southwest monsoon maoy weather system nga nakaapekto diri sa central ug western Visayas ug ang diha sa may eastern Visayas nakasatig mga pag-ulan nakaapekto ani tungod aning bagyong si Krising. Maong karong adlaw ang tibok Visayas lakat ng probinsya sa Sugbo aduna gyapoy malag-umon nga kalangitan. Taas gyapon ang tsansa aning mga katag-katag na mga pag-ulan inubanan sa mga pagpanugdog ug kilat. Mong nagyapon ning hulga aning mga pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung nakasanati nag mga pag-ulan sa niaging mga kagahapong adlaw ug sa niaging pang mga adlaw. Karong mga karong buntag makapaabot ni mga pag-ulan dala aning habagat o southwest monsoon diri sa Kabisayaan. Gani sa may southern Cebu area apil na sa amin ang bahin sa Sugbo nakasanati nag mga pag-ulan karong sayo sa buntag. Among continuous monitoring ta sa tong isyu ng mga heavy rainfall warning ngun man aning mga rainfall advisories. Hinay nga kasarangan ngadto na sa okasyon nga kusog nga hangin nga gikan sa habagat ng Kasadpan ngadto na sa Kasadpan ang sulabi sa tibok Kabisayaan ug atong kadagatan na kasarangan ug may kusog nga baluron ang kahimtang. Wala pa tay gisa nga gale warning karong mga oras apan atong gibisuan atong mga kasama nalagat ang labi na nga nagyag may sakyan ng pandagat nga dili sa mulawig labi na ngaron nga mao atong tempo sa panahon natay bagyo nga gimonitor sud sa ato ang PR. Sa Cebu atong dagat monas ni sa alas 8:50 City sa buntag gimabon nga 0.4 meters mutaob sa alas 3:05 unyang hapon nga iglaumon nga 1.3 meters. Ang temperatura 24 to 30 degrees Celsius atong haring adlaw subang ni sa alas 5:30 sa buntag. Ug mosalop sa alas 6:00 sa hapon. Ug matong latest diri sa buhatan sa pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph. Yes, sir. Katong gahapong adlaw sir, katong Bunox Uwan, pila ka baril nga atong monitor kagahapon kay perti mang taas sa tubig gahapon diri sa may UCLM, diri sa may UN Avenue ug sa diri sa atong dakbayan sa Lapu-Lapu. Yes, sir. Ato ang diri sa na-record nito sa station, sir, is less wala to kabot og 20 millimeters of rainfall, no? Okay. Kagahapon. So we convert na to sa drum, no? Wala kabot og around 100,000 drums. Okay. Ay ang gihuwad sud sa per square kilometer. So nakita na to posible karon diri karon diri sa Central Visayas natin ipabot na mga pagulan sa buntag. Even dili siya maabot ni yani kadaghuna o maabot man Sir Ariel tungod aning mga nakisanatag mga pagundaan, nakisanatag mga pagbaha, posible gihapon ning mga rain-induced na mga landslides o pagbaha usab dala gihapon na ning enhanced, no? Na habagat nya napamanay sa kadagatan wala pa ni nagpaduol pagyud niyang sentro sa mga bagyo, Sir Ariel. Posible pa na magsanati patag mga pagulan in the next 3 days karong adlaw apil na nato na sa adlaw Sabado igdala gyapon sa enhanced habagat. So mo lurang-lurang ato ang tempo sa panahon, dili mo improve labi nagawas niya sa ato ang PR sa adlaw Domingo.
Mas maayo hinoon. Kay kagahapon adlaw po doon na po na landslide sa Talisay bitaw dapit. Yes, sir. So, nakagita. Labi na kay way undang ato ang mga nakita yung mga record na mga pag-ulan no sa nagipan semana even taud-taud na no walay putol ato mga pag-ulan magamay man o daghan ubay-ubay ato ang nadawat na tubig ulan. So kung basta consistent pila ka adlaw na so nagyon ning humukyo tong yuta saturated ato ang kayutaan mo tong usa to sa mga hinungdan manong natay mga pagbaha. Nya natunong gyud pud to nga bunok ng mga pagulan diri kagahapon diri sa may Central Cebu area. So unsay pahimangno nimo sir ngadto sa atong mga lumulupyo sa kabukiran? So atong pahimangno labi na ngaron nga natay bagyo nya nakita na to sa Sabado earliest nga makagawas sa atong PR o lagmit sa adlawng Domingo na kagawas na sa atong PR nya. Base sa atong extended weather outlook nga sa Domingo pata generally mo improve atong weather pakita atong haring adlaw so napatay pipila ka adlaw nga makasinati og dag-om nga kalangitan og taas nga tsansa sa mga pag-ulan so tong advice gihapon no na magbantay ta sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta og padayon tang magmonitor sa atong gi-issue na mga weather updates kabahin na ning bagyo ingon man aning tuang enhanced habagat in terms sa atong mga eksena mananagat labi na mao tong tempo sa atong panahon medyo nakita na to nga kusog ato ang hangin ug posible mo maluron ato ang kahimtang sa kadagatan in the next 3 days so atong pahimangno nga dili sa mulawig atong mga eksena mananagat labi na mga nanagiyag og mga eksena pandagat ug mga dagkong mga barko no magpabiling magbinantayon sa posibleng dagkong mga balod. So salamat nimo Sir Joseph sa atong panahon sa mga pamungkaw dinhi sa atong tulumanan. Wise sir, may. Okay, salamat, may buntag. Inyo ginabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes, Hulyo 17, tuig 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update pinagi ni Sir Joseph Marlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat ni Sir Joseph Marlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon tag o paminaw sa kabuntagon